mga kaigsuunan, aduna ka ba'y tinuod nga mga higala? Treasure them. Maayo ka ba nga higala? That's your challenge. Balaang adlaw kaninyong tanan. Kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtangang Principal ug Treasurer sa Akademya de San Isidro Labrador, Talamban, Cebu City. Kuyugi ako ninyo sa palandong sulod nining Lunes sa Semana Santa 2025. Sa Ebanghelyo karong adlaw, ang panaw ni Jesus naghatod kaniya ngadto sa Betania o sa kalungsod nga duol sa Jerusalem. Sayod siya unsay iyang atubangon didto sa Jerusalem. Ang daotang laraw sa mga kadagkuan sa mga pari bato kaniya nabutyag na. Ug taliwala nining tanan aduna siya ay mahinungdanon kaayong katuyuan sa Betania. Atua didto ang tulo sa suod niyang mga higala. Si Lazaro, ang iyang mga igsuong babae, si Marta ug si Maria. Pabulukon kaayo ang panagsalo nila sa panihapon isip mga higala. Sayod usab kita nga daghan ang makalisdanan sa kinabuhi. Ug sama kang Hesus nanginahanglan kitag tinuod nga mga higala. Si Jesus mihatag og dakong bili sa panaghigalaay ug siya mismo mitawag sa iyang kaugalingon nga atong higala. Mitudlo ang atong Santo Papa ug miingon siya, friendship is one of life's gifts and a grace from God. Faithful friends who stand at our side in times of difficulty are also a reflection of the Lord's love, His gentle and consoling presence in our lives. The experience of friendship teaches us to be open, understanding and caring towards others, to come out of our own comfortable isolation and to share our lives with others. For this reason, there's nothing so precious as a faithful friend. Padayon kitang motahak sa pilgrimage of hope ug unta sama kang Hesus bisan sa daghang pagsulay ug kalisdanan sa kinabuhi. Kita matabangan kay dunay tinuod nga mga higala nga atong kadangpan. Amen.